የኢትዮጵያ አንድ ብር አልበላውም። አላህ መርዝ ያብላኝ ማለት ነው። አንድ ብር የኢትዮጵያ ከሰሚራ ተቀብዬ በልቼ አላውቅም። ሲጀመር እኔ ምስት ሳገባ ለንግድ ስራ አስገብቼ ብር ለመቀበል እንደናንተ ኮቶታም ማለት ነው። ስራ አስገብቼ 4 ምስት አግብቼ 4ቱንም ስራ አስገብቼ 1,000 ሪያል እያመጡ አራታቸው 4,000 ሪያል በየወሩ እየቆጠርኩ ልጨፍርበት አይደለም። እኔ ምስት ማገባው ልጅ ለማግኘት ገባችሁ? እንደ ሰው ኑሮ ለመኖር እንጂ ብሯን ተቀብዬ ልበላ አይደለም። እንዴት ነው የሴት ብር የሚበላው? በምን ሞራላችሁ ነው? በተለይ ወንዶች ተብዮች እንዴት በየትኛው ሞራል ነው ከኔ ጋር ትከሻ የምትለካከው? እስኪ የባለቤቱን ብር እዚህ ዱንያ ላይ የባለቤቱን 1 ብር ያልበላ ሰው አለ ወይ? ከአንተ ጋር ልነጋገር። እኔ አላህ መርዝ ያብላኝ 1 ብር በልቼ አላውቅም። ሰሚራ ሲጀመር እንዲሰሩ አልፈቅድም። ሰሚራ ሲጀመር መጣች፣ ተጋባን፣ 2 ወር ሰራች። የመጀመሪያውን እንትን መዳሜን አሳምኜ እመጣለሁ። በቃ እንደ እናቴ ናት። አንተ ስላገባህች እጅብት እያለን ነው የተጋባ ነው። መዳሜን አሳምኜ እመጣለሁ ብላ ስራ ተመለሰች። አልመጣም አለችኝ። ወላሂ ፈታሻለሁ አልኳት። እኔ እንደዚያ ተማርኛ አላውቅም። እኔ ያገባሁሽ ሰርተሽ እንድትሰጪኝ ብር እንድትሰጪኝ ሳይሆን ከኔ ጋር እንድኖሪ ነው ብዬ ነው። ሰሚራ የተሳሰተችው ነገር አለ። ትናንትና አንድ ነገር ሰሚራ ባለቤቴ ናት። በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማፈቅራት። ውለን ለመናገር ጠላዋት ማለት አይደለም። አገባው ማለት ጠላዋት ማለት አይደለም። ታቀኛለች፣ ጸባይን በጣም ከማንም በላይ ታቀኛለች። ስራት ስሪ፣ ግቢ፣ ከቻልኩ አኖርሻለሁ፣ ካልቻልኩ ወደ ቤተሰቦች ትመለሽና ትሰሪያለሽ አልኳት። ከዛ በኋላ አይ ብላ 2 ወር ያለ ጃዛ ሰርታ ብሩን ይዛ ስመጣ ወላሂ የአንገት ወርቅ አላት። ጨምሬላ ነው የአንገት ወርቅ የገዛውላት እንጂ እኔ ብሩን አልተቀበልኩም፣ አልበላውም። 1 ብር በልቼ አላውቅም። ባለቤቴን ነው እኮ የምልህ። አንተ እኮ ፍሬንድ እያልክ ምናምን እያልክ አንተ ሰበተ ቁሩጥ የሴቶችን ኪስ እየፈተሻችሁ ብር የምትበሉ ትምህርት ተማር። ሌላው ቢቀር እሱ አገባ ምናምን አልሸረመጥኩም። ቢያንስ ሙስሊም ስለሆንኩ የቤተሰቦችንም ስም እጠብቃለሁ፣ የሙስሊምንም ስም እጠብቃለሁ። ቢያንስ ከሃይማኖቴ አልወጣሁም። ሃይማኖቴን እንደሚያዘው ባለቤቴን በርበሬም ጠጥቼ ዱቄትን ተቀብቼ ለምኜም ሰርቄም ቤቴን የማስተዳድር ወንድ ነኝ። ቤቴን የማስተዳድረው እኔ ነኝ። 1 ብር ከባለቤቴ በልቼ አላቅም። አመናችሁም አላመናችሁ 2 ወር ነው የሰራችሁ። ወርቅ ገዛሁላት ወዳው በብሩ ሳይቀየር ሳይለወጥ። ከዛ በኋላ አብረን እየኖርን ነው። አንድ ቀን ባለቤቴን የሰው ኩሽና ውስጥ ጉድ እንድትል አልፈቅድም። የሰው ኩሽና ውስጥ ባለቤቴን አስቀምጬ ተኝቼ ቪዲዮ ኮል ሌላ ሴት እየጀነጀንኩ በልቼ ማላቅ ወንድ ነኝ። ቢያንስ እቺን ቦታ እንኳን አስቀር። ሌላውን ተውት። ገባችሁ? የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች እንዴት 2 ምስት ያገባል 3 ምስት ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። አልፈርድባችሁም እናንተ ላይ ስለማታውቁ ስለ ሸሪያ። ለምንድን ነው ለባለቤቱ ያልነገረው የሚለው ደግሞ ለባለቤቴ ሸሪያ አይፈቅድልኝም። ላገባ ነው እሺ ብዬ ማማከር እናንተ እንደምታስቡ ወይ ደግሞ አንዳንድ ሼክ ነኝ ተብዬው እንደሚያወራው ሳይሆን ባለቤቴ እኔ ምን አገባኝ፣ ፈጣሪ ያደረገውን ነገር ባለቤቴን ላገባ ነኝ ብዬ አልነግራትም። ሃይማኖቴም ንገራት አይልም። እሱን ከሃይማኖት አባት ጋር ግብግብ ያዙ፣ ከኔ ጋር አትያዙ። እሺ እዛው ከሃይማኖት አባት ጋር ጨርሱ። አገሰኒ አፋን ኦሮሞ namoonni tokko dhiironni tokko akkamitti warra lama fuudhaa ምናምን jettanii ashqabbaxaartu. Waa'ee kootii isin hin galchuu. An warra lama si'oon fuudhe 3 4 5 si'oon fuudhe nama haadha manaasaa hojjechiifatee birrii irraa fudhatu miti ani. Birrii haadha manaa kootii birrii tokko nyaadhee hin beeku. Sini galee birrii haadha manaa kootii birrii tokko nyaadhee hin beeku. Ati koo birrii haadha manaa keetii nyaataa, birrii fireendii keetii nyaataa, birrii namaa nyaataa sin geenye. Alhamdulillah. Danda'us dadhabus beelofnus dheebonnus woman fideen jiraan aan akkam waarkitti.
Woman olii gadi figgadhe fideen jiraadha malee bulfadha malee bultii koo ati naa bulchiteen beektu bultii koo tokkas ta'e haadha manaa kootti uffatanaa bitisiin jedheen beeku ati manaa kootii namaa gadi taateen beektu kottooti birriitti naa guutisiin jedheen beeku kiraa manaa rakkadhe adaraa naa kennisiin jedheen beeku aamilee maalitiin kan koo warra lama fuudhee mubaarak ashmuurii fa'aa hojjetti bar warra lama fuudhee mubaarak kudha lama qabda ati iskii namni an fireendiin qabu jedhe gadi bee yaa dubbatu manna lakkaa'u haadha manaa keettiin hiriyaa koo bira naqaara dhaqeen haadha manaa hiriyaa koo biratti dhugaatii dhugee gala ጓደኛ koo bira naqaara yeroo ጓደኛ kee bira naqaarta moo dhuguma ጓደኛ kee bira naqaarta moo haadha manaa keetti sakkastee mana keessatti gadi baatee ijaazatul ijaazaa mana torba kireeffattee qabdu fooqii koo irraayyuu qabdu misin nanaa soofsisinala ዳለ ጎንደር ኦናት 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 እኔ በጣም ነው ሙባረክ እንዱጋ ስትነግነ ያው አካ ሳኒቲን ታፍ ገሩ ዱጋ ዱበቹ ደፋን ሞንቲና አርት ቶኮ ማን ሀቢባ ከሰት ሀቢባ ተከና ጎዴ ሀቢበቱ ትዳሪ ሳዲጌ ምናምን ጀረኒ ነሞን ኦዴሰኒ ሀቢባ ነው ማንጎን እንታለ ኮኒ ከንፍቴ ፊ akka beekamtii argattu bakka haadha manaa mubaarak jedhamtee ifatti baatee akka ishiin beekamtii argattuufini anatu fidee jedhee jira hinannes waan ati siin qabu sobeeto jechuudha itti qabatee sobee fidee barsiifachuudhaaf ture tasaaka'eefi haa ta'u malee mubaarak immoo inni lammataa kan inni hojjete diraamaa sanarratti jechuudha sobee jechuudha ufan ajjeesa jedhee izbii walgalchee nama kuma soddoma biyaansi nama kuma 40 ta'u jechuudha kaleessa galgala ufan ajjeesa jedhee sirkeecha ol galabbatee izbiin inni uf ajjeesa jedhee tafaan banee eega kun itti dawwala kun kaan godha inni maaliif akka akkan inni godhe mistira saasanitti ani maamana dhaggeeffadha amma dhumaatitti mana kana subscribe like gochuun irraaffatinaadha na maaliif akkas godhe yoo jettan amma mucaa kanarratti izbiin ka'ee jira micoon tuni samiiraan tuni jechuudha dhugaa dubbachuun miskiina wayii takkattu yoo laalanii haa ta'uti malee namoonni irraa nyaatanii dhugan baay'ee ishiidhaaf misikkirii ta'anii jiru kaleessa galgala akka kan akka abdii geetaachuu faan baay'ee tokko aaranii jechuudha maakishaanirree baay'ee aartee dubbachaa turte galgala namoonni kaayirootti micoo kana beekanii hunduu dubbachaa turanii inni kaamistira inni kun inni immoo sobee ufajjeessuudha jedhee too intini jedhe namoonni akka irraa hin dubbanneef namoonni mubaarak akka hin jibbineef sobeetoo an ufan ajjeesaa nagaatti yaadiina koo jedhe malee mubaarak ufin ajjeesu dhugaa dubbachuudhaaf ana odoo ta'e jechuudha odoon du'e abbaan manaa koo narratti fuudhu wanni feete yaa dhufu egzaabeer wanni feete yaa dhufu maal boonduu wayne dhugaa bakka jechuun baay'ee nama dabbara beektu haadha manaa biraa maalibboo dhugaa waaqa yoo danda'amerree wajjin jiraachuudhuma akkuma taate ta'anii malee haadha ijoollee isaa dhiisee demmoo akkasumarree miidiyaa kanarratti fidee immoo kan awwaarra deeknoo shuma kan sobanii wal qabatanii habiibaa bira ol fidan isaanuma maaliif beekamtii argachuudhaaf haadha manaa akka jedhamtu tun immoo kan boossu jechuudha haadha manaa namaa fudhatte abbaa manaa namaa fudhatte jidduu galtee ammarree si aboochisu borabbi dhugaas siin jedhaan siin ta'in ammarree micoo miskiina kanarraa abbaa mucaashii fudhatte maali kan dubartootumti odoo namni abbaa namicha niitii qabutti maal godhaa heerumtu maal godhaa fudhattu dhugaasiin hin ta'uuf fudhatina maaliif ishii sanirraa dhiisee kan dhufe wayiifi siyoon aftaa jettee yaadda akkamitti irraa fudhatta ara dhugaa ittiin heeruminaa ndee namicha haadha manaa qabutti heerumina irraa fudhatina abbaa manaa isaanii safuu dabboo maalan biraan dhabdammoo maalimoo maayin dhugaa rabbii baga si boochise hin da'uun isinirree qaddii dhuftanii baga si boochise hin jedhaanii maariyaam ishiin jedhamtu kun baay'ee nama aarsiti na jaalatti jetti akkamitti abbaa manaa ishii irratti si jaalatti samiiran haara dhugaa baay'ee nama aarsaa unkaan ishii dhiisitiin ooyyuu nu aarsee jira miskiina kooma samiiraa dhugaa waaqayyo miskiina dhugaa na boochiste yeneen naati isiddisti war urguzna hin jette ana nyaatu waaqayyo nagaasiyaa ijoollee keetira nagaasiyaa teechisu waaqayyo immoo isarraa siniikini waliin jiraadhadha warroota jala kaattee walirraa fudhatte kan ammoo saana baasuun jedhaani agadumaatti waan dhaggeeffattaniif galatamoodha.
viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Like, share, comment gochuun irraa fatina.